अष्टम श्रेणीर मोर प्रिय छात्र छात्री मानक मोर यूट्यूब चैनल ओडिशा हाईस्कूल क्लासेस तरफ समस्त को स्वागत शुभेच्छा शुभ सकाळ पिले माने आम पाखे बर्तमान पहुंची सारी नूतन विज्ञान बही जार नाम हेउची जिज्ञासा। यार द्वितीय अध्याय रही अणुजीव जगत। ये द्वितीय अध्याय रे आमर अभ्यास प्रश्न रही जार ना रोची जिज्ञासा बजाय रख। एथिरे 9टी प्रश्न रही। आस आज ए भिडियो रे आमर द्वितीय अध्याय अणुजीव जगतर जो क्वेश्चन आंसर अच्छी बा जो अभ्यास प्रश्न अच्छी ताकू आमे डिस्कशन करबा। हाँ, जो पिला माने मो चैनल रे नुआ मात्र एपर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करना हो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो को लाइक कर दियो, वीडियो को बहु मात्रा रे तुम सांग मानक सहित शेयर कर दियो। तबे डेरी करबानी, आस आज भिडियो स्टार्ट करबा। अणुजीव जगतर अनुशीलनी बा प्रश्नावली। यार 1 नंबर प्रश्न कौन देइछि पिले देख लक्ष्य कर। एक कोषर विभिन्न अंश तले दिया जाइछि। पार्श्वस्थ चित्र रे उपयुक्त स्थान रे से गुड़िक लेख। तेबे आमे देखिले उद्भिद कोष, प्राणी कोष एवं बीजाणु कोष। बुझिला पिले से कोषर केतेक उपादान बा अंश देइछि, जेमति कि नेष्टि, हरित लवक, कोष झिल्ली, कोष जीवक, कोष भित्ति एवं न्यूक्लियर। तेबे आमर प्रथमे आमे देखिबा। देख पिले लक्ष्य कर, एठी गोटे देइछि केवल प्राणी कोषर उपादान, अर्थात जोटा केवल प्राणी कोष रे रहिछि आमे आ भितरे लिखिबा। बुझेला तो जोटा केवल उद्भिद कोष रे रहिछि ताकू एठी आमे लिखिबा। बुझि पारछो तो जोटा केवल बीजाणु कोष रे रहिछि ताकू आमे एठी लिखिबा। बुझेला किंतु ए जो तीनटा जाक वृत्त हैला एथिरे देख कॉमन कोठी के आसुछि। कॉमन देख तीनटा जाक वृत्तर कॉमन आसिला एठी। एठी लिखिबा जो अंश गुड़िक उपादान गुड़िक तीनटा जाक कोष रे अवेलेबल, अर्थात प्राणी कोष रे, उद्भिद कोष रे, बीजाणु कोष रे, ताकू आमे एठी लिखिबा। जोटा केवल प्राणी कोष रे ताकू आमे एठी लिखिबा। जोटा केवल उद्भिद कोष रे ताकू आमे एठी लिखिबा। जोटा केवल बीजाणु कोष रे ताकू आमे एठी लिखिबा। समस्त बुझी पारल तो। तेबे आमे भल भाबरे पढ़ीचे, तार चित्र मध्य देखीचे। तेबे टिके आलोचना करि दबा। उद्भिद कोष और प्राणी कोष मध्य कॉमन कौन अच्छी बुझेला आमे टिके देखिबा। देख पिले, तेबे पिले माने लक्ष्य कर, एटा हला हमर प्राणी कोष, एटा हला उद्भिद कोष। कौन कौन दीटा जाको कोष रे कौन कौन कॉमन अंश रही, अर्थात उभय कोष रे रही। तेबे लक्ष्य कर एठी गोटे कोष झिल्ली। बुझेला कोष झिल्ली प्राणी कोष रे रही, उद्भिद कोष रे रही। न्यूक्लियस देख, न्यूक्लियस एटा होची न्यूक्लियस हमर प्राणी कोष रे रही, उद्भिद कोष रे भी रही। बुझेला आ गोटे होची साइटोप्लाज्म। बुझेला ए साइटोप्लाज्म मध्य उद्भिद कोष और प्राणी कोष रे रही। बुझेला एवं माइटोकॉन्ड्रिया मध्य उभय उद्भिद कोष प्राणी कोष रे रही। तेबे उद्भिद कोष प्राणी कोष रे कॉमन को रहिला टिके मने रख, कोष झिल्ली, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया एवं न्यूक्लियस। यह व्यतीत आमर उद्भिद कोष रे आउ कौन अधिक रहुची देख, गोटे रहुची क्लोरोप्लास्ट। बुझेला आउ गोटे कौन रहुची रसधानी। बुझेला ए दीटा आमर उद्भिद कोष रे अधिक रहुची। बुझी पारछो तो। आउ गोटे रहुची कोष भित्ति, एटा मध्य उद्भिद कोष रे रहुची। बुझी पाइल तो। तेणु वर्तमान आमे 1 नंबर प्रश्न लिखिबा। प्रथमे देख ए जो तीनोटी जाक वृत्त जोटा कॉमन रही, एठी देख लक्ष्य कर पिले, एठी आमे लिखिबा। एठी दीटा जो गार पड़िछि, एठी आमे लिखिबा कौन ना तीनोटी जाक कोष पाई समान। बुझेला तबे तीनोटी जाक कोष पाई कौन समान अछि, दीटा उपादान जोटा कि तीनोटी जाक कोष रे रही। पिले कौन रही ना गोटे होची कोष जीवक। मन रखिता पिले जहाँ आम साइटोप्लाज्म बोली कहूचे, जो तरल पदार्थ। गोटे होची कोष जीवक
आउ गोटे कौन रही ना कोष झिल्ली तार बाह्यतम अंश प्रत्येक कोषर बाह्यतम अंश अच्छी जोटा कि कोष झिल्ली कहूचे तेणु यही दुईटा जाक लिखा आमर तीनोटी जाक कोष पाई समान बुझेगा तो तेणु ये लिखब कोष जीवक समस्त लक्ष्य कर कोष जीवक एवं कोष झिल्ली एटा रहिला कॉमन बुझेला पिले तेबे दुईटी आमे उपादान पाइले बा अंश पाइले जहाँ तीनोटी जाक कोष रही गोटे है कोष जीवक आ गोटे है कोष झिल्ली। बर्तमान देखा केवल उद्भिद कोष कौन रही जोटा कि अन्य दुईटी कोष नहीं प्राणी कोष नहीं एवं बीजाणु कोष नहीं गोटे हूँ हरित लवक मन रखिता पिले जोटा साहाय्य से कौन करे ना निज खाद्य निजे प्रस्तुत करुचे सबुज कणा रही हरित लवक आ गोटे हूँ कोष भित्ति ये दुईटा जाक लिखब ये बुझिपाल तो केवल केवल उद्भिद कोष अच्छी ये जोड़े गार से पकई एहारी ऊपर लिखब हरित लवक और कोष भित्ति बुझीगला तो आउ दुईटा रहा गोटे नेस्टी आ गोटे हूँ न्यूक्लियर न्यूक्लियर टा केवल बीजाणु कोष अच्छी तेणु ये लिखब न्यूक्लियर बुझीगला तो केवल बीजाणु कोष रही न्यूक्लियर जोटा कि अन्य प्राणी कोष आ उद्भिद कोष ना तापर नेस्टी पिले ये नेस्टी पिले आमर रही प्राणी कोष एवं उद्भिद कोष उभय रही नेस्टी तेणु ये लिखब बुझिपाल तो यहाँ प्राणी एवं उद्भिदर कॉमन रे लिखब नेस्टी समस्ते बुझिपार मु आउ थे कहीदे बुझेगा आउ थे टे भल भाव में बुझ केमी आम लिखा जो सर्कल रे ये जो देइछि कौन ना तीनोटी जाक कोष पाई समान सेटा हला कौन ना सेटा हला कोष जीवक एवं कोष झिल्ली सरीगला तापरे केवल उद्भिद कोष रे लिखिबा हरित लवक एवं कोष भित्ति बुझेला तो केवल बीजाणु कोष रे लिखिबा न्यूक्लियर एवं उभय प्राणी उद्भिद कोष रे लिखिबा नेस्टी समस्त बुझी पारल। 2 नंबर प्रश्न को जीवा 2 नंबर प्रश्न कौन देइछि ना आनंद दुईटी परीक्षा नली नहीं सेगुड़ी को क और ख आकार रे चिन्हित कला से प्रत्येक परीक्षा नली रे 2 चामच लेखाएं चीनी द्रवण पकाइला परीक्षा नली ख रे से 1 चामच रो ईस्ट पकाइला तापरे से प्रत्येक परीक्षा नली रो मुहरे 2टी अल्प फुला जाइथिबा बेलून बांधी देला तापरे से एहाकु नहीं सूर्य किरण रु दूर रे एक उष्म स्थान रे रखिला आई 3-4 दिन पर कौन हेबो बोली तुमे अनुमान करुछ से देखिला जे परीक्षा नली ख सहित संलग्न बेलून फुली जाइथिला एहार संभाव्य कारण कौन हेबो तेबे ख बेलून रे अतिरिक्त भाव रे से ईस्ट पकेइछि देखुछ पिले क बेलून रे ईस्ट पकेइ नाही तेणु ख बेलून रो बेलून फुली गला यार कारण कौन ऑप्शन ए देइछि परीक्षा नली ख रे पानी बाष्पीभूत होई गला एवं बेलून जलीय बाष्प रे पूर्ण हैला पिले केवल कौन ख परीक्षा नली रे जल बाष्पीभूत हैला क परीक्षा नली रे कौन जल बाष्पीभूत हैला नहीं तेणु ए ऑप्शन टी भूल बुझेला। बी ऑप्शन उष्म वायुमंडल परीक्षा ट्यूब ख भितरे थिबा वायु को विस्तारित कला जहा बेलून को फुलाइला केवल कौन ख रे उष्म वायुमंडल वायु प्रवेश करिगला आ ख रे प्रवेश कला नहीं तेणु ए ऑप्शन मध्य भूल। ऑप्शन सी ईस्ट परीक्षा नली ख भितरे एक गैस उत्पादन कला जहा बेलून को फुलाइला पिले बेलून केतेले फुले ना जेतेबेले ता भितरे किछि गैस बा पवन पशे बुझेला तेणु यही ऑप्शन टी ठीक हब जेहेतु ख परीक्षा नली रे से ईस्ट पकेइछि तेणु ए ईस्ट एवं आमर चीनी पानी बुझेला उष्म चीनी पानी मध्य किछि रासायनिक प्रतिक्रिया घटिछि जा फल कि एथिरे आमर गोटे गैस सृष्टि हेछि जो गैस टी बेलून को फुलेबारे सहायता कला सो ऑप्शन सी होछि राइट आंसर ऑप्शन डी मध्य ठीक उत्तर नुह समस्त बुझी पारलो। तापर देखिबा तार सेकेंड आई रे कोन देइछि से आउ एक परीक्षा नली नेला जहार 1/4 अंश चून पानी रे पूर्ण थिला से परीक्षा नली ख रु
ବେଲୁନ ଏପରି ବାହାର କଲା ଯେପରି ବେଲୁନ ଭିତରେ ଥିବା ଗ୍ୟାସ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ବେଲୁନକୁ ଚୂନ ପାଣି ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ମୁହଁରେ ବାନ୍ଧି ନେଲା ଓ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହଲାଇଲା। ସେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ? ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଖ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ଯୋଉ ବେଲୁନ ଥିଲା, ଗ୍ୟାସ ଥିଲା, ସେଇ ବେଲୁନଟାକୁ ସେ ଧୀରେ ଆଣିକି ଆଉ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ନେଲା, ବୁଝିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ସେ ନେଇଥିଲା ଚୂନ ପାଣି, ବୁଝିଲା। ସେଇ ଚୂନ ପାଣି ନେଇଥିଲା କେତେ ନା 1/4 ଅଂଶ। ତେଣୁ ସେଇ ବାୟୁ ଥିବା ବେଲୁନକୁ ଆଣି ସେ ଚୂନ ପାଣି ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ବାନ୍ଧିଲା। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ସେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ତମେ ଲେଖିବ, ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କ'ଣ ନା ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବେଲୁନ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ ଅଛି, ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଆମର ତ ବାୟୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ। ବାୟୁରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଛି, ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଅଛି, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଅଛି, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଅଛି, ଉଦ୍ଜାନ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ବେଲୁନ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ ରହିଛି, ବୁଝିଲା ତ। ତେଣୁ ସେକେଣ୍ଡ ଆଇର କେବଳ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବେଲୁନ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ ଅଛି, ବୁଝିଲା ତ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଜଣେ ଚାଷୀ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତରେ ଗହମ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ସେ ଭଲ ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମାଟିରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଯୁକ୍ତ ସାର ମିଶାଇଲେ। ପାଖ ପଡ଼ିଆରେ ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ବିରି ଫସଲ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଲ ଫସଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ମିଶାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଭାବି ପାରୁଛ କି? ଆମେ ଜାଣିଛେ ପିଲେ, ଯୋଉ ଚାଷୀଟି ବିରି ଫସଲ କରୁଥିଲା ସେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଯୁକ୍ତ ସାର ମିଶାଇଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆମେ ଜାଣିଛେ ବିରି ଫସଲ ଗଛର ଚେରରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବୀଜାଣୁ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି କରେ, ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ। ଯୋଉ ଗଣ୍ଠିକି ଆମେ ନୋଡୁଲ ବୋଲି କହୁଛେ, ବୁଝିହେଲା। ସେଇ ଗଣ୍ଠିରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବୀଜାଣୁ ବଢ଼େ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ରାଇଜୋବିୟମ। ସେ କ'ଣ କରେ? ତା କାମ ହେଲା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ସିଧାସଳଖ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧନ କରେ ଏବଂ ମାଟିରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ଗଛକୁ ବଢ଼େଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ତାହାର ତ ସିଧାସଳଖ ମାଟିରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ସେଇ ଜୀବାଣୁ, ସେଇ ବୀଜାଣୁ ଫଳରେ, ବୁଝିହେଲା। ସେ ବୀଜାଣୁ ନାଁ କ'ଣ ନା ସେ ବୀଜାଣୁ ନାଁ ହେଉଛି ଆମର ରାଇଜୋବିୟମ, ବୁଝିହେଲା ତ। ସେଇ ରାଇଜୋବିୟମ ବୀଜାଣୁ ଫଳରେ ମାଟିରେ ସିଧାସଳଖ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ଫଳରେ ତାକୁ ଆଉ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଯୁକ୍ତ ସାର ମିଶାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ ଏହାକୁ କିପରି ଲେଖିବ। ଦେଖ ପିଲେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ କିପରି ଲେଖିବ। ଯେଉଁ ଚାଷୀ ବିରି ଫସଲ କରୁଥିଲେ ସେ ଭଲ ଫସଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଯୁକ୍ତ ସାର ମିଶାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆଇ, ବିରି ଫସଲ ଚେରରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବୀଜାଣୁ ଗଣ୍ଠି ତିଆରି କରି ସେଥିରେ ବାସ କରନ୍ତି। ସେଇ ଗଣ୍ଠିକୁ ନୋଡୁଲ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସେ ବୀଜାଣୁକୁ ରାଇଜୋବିୟମ କୁହାଯାଏ। ଏହି ବୀଜାଣୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ସିଧାସଳଖ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ମାଟିକୁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଉପଯୋଗୀ କରାଏ। ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ମାଟିରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବୃଦ୍ଧି କରାଏ। ଫଳରେ ବିରି ଫସଲ କରୁଥିବା ଚାଷୀ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଯୁକ୍ତ ସାର ମିଶାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4କୁ ଯିବା। ଚିନ୍ମୟୀ ନିଜ ବଗିଚାରେ 2ଟି ଗାତ କ ଓ ଖ ଖୋଳିଲା। ଗାତ କରେ ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଚୋପା ସହିତ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ମିଶାଇଲା। ଗାତ ଖରେ ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଚୋପା ସହିତ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ମିଶ୍ରଣ କଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଉଭୟ ଗାତକୁ ମାଟିରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲା। 3 ସପ୍ତାହ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲା ସେ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଗାତରେ ସେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ପକେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଖ ଗାତରେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ପକେଇଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 2ଟା ଯାକ ଗାତରେ ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଚୋପା ପକେଇଛି। ତେବେ ସେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ନା ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର କିପରି ବିଘଟନ ହୋଇ ଖତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ବୁଝିହେଲା ତ। କେବଳ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଯେ ତନ୍ମୟୀ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଯେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର କିପରି ବିଘଟନ ହୋଇ ଖତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ଗାତରେ କେବଳ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ପକାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? 5 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 5 ନମ୍ବରରେ କିଛି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ତମେ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବ। ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବେଶରେ ଏବଂ ତୁମ ଅନ୍ତନଳୀ ଭିତରେ ରହେ। ତେବେ ମୁଁ କିଏ? ପିଲେ ମନେ ରଖ, ମୁଁ ହେଉଛି ବୀଜାଣୁ। ଯୋଉ ବୀଜାଣୁ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ
ଅଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ଆଇ, ମୁଁ ରୁଟି ଏବଂ ପିଠାକୁ ଫୁଲାଇ ଦିଏ ଓ ନରମ କରେ, ମୁଁ କିଏ ପିଲେ ନା ଇଷ୍ଟ। ଥାର୍ଡ ଆଇ, ମୁଁ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲର ଚେରରେ ରୁହେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପୋଷକ ଯୋଗାଇଥାଏ, ପିଲେ ମୁଁ କିଏ ନା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବୀଜାଣୁ ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ରାଇଜୋବିୟମ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6, ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ତାପମାତ୍ରା, ବାୟୁ ଓ ଆର୍ଦ୍ରତା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତେବେ ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲେ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା ଓ ଆର୍ଦ୍ରତା ଥିବା ବାୟୁରେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଦେଖ ପିଲେ ପରୀକ୍ଷାଟି କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ତରକାରୀ 3ଟି ପାତ୍ରରେ ନିଅ। ବୁଝିହେଲା। ଏକ ପ୍ରକାର ତରକାରୀ 3ଟି ପାତ୍ରରେ ରଖିବା। ପ୍ରଥମ ପାତ୍ରକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ଓ ଆର୍ଦ୍ରତା ଥିବା ବାୟୁରେ ରଖିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାତ୍ରକୁ ଫ୍ରିଜ ମଧ୍ୟରେ ରଖ। ତୃତୀୟ ପାତ୍ରକୁ ଏକ ଉତ୍ତପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରଖ। 2-3 ଦିନ ପରେ ତମେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବ ପ୍ରଥମ ପାତ୍ରରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟରେ ଅଣୁଜୀବ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ପାତ୍ର ଯାହାକି ଫ୍ରିଜ ଏବଂ ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁରେ ଥିଲା ସେଥିରେ ଅଣୁଜୀବ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ନା ଆମେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ଯେ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ବାୟୁ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ଆବଶ୍ୟକ, ଅର୍ଥାତ୍ ନର୍ମାଲ ଟେମ୍ପରେଚର ଏବଂ ସେ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଯଦି ରହିଛି ତେବେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଅଣୁଜୀବ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପେ। ବୁଝିହେଲା। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରିଜରେ ତାହା ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ବା ନର୍ମାଲ ତାପମାତ୍ରା ଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, ଫଳରେ ସେଠାରେ ଅଣୁଜୀବ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେହିପରି ଆମେ ଅଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଥିଲେ ସେଠି ତାପମାତ୍ରା ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା ଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା, ଫଳରେ ସେଠାରେ ଅଣୁଜୀବ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନେ ରଖ ଯେ ଅଣୁଜୀବ କେଉଁ ପରିବେଶରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ନା ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା, ବାୟୁ ଓ ଆର୍ଦ୍ରତା ଥିବ। ବାୟୁ ଓ ଆର୍ଦ୍ରତା ଥିବ ସେଇ ପରିବେଶରେ ଅଣୁଜୀବ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ବୁଝିହେଲା ତ। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। 2 ଖଣ୍ଡ ପାଉରୁଟି ନିଅ, ସେଥିରୁ ଖଣ୍ଡେ ହାତ ଧୁଆ ଜାଗା ପାଖରେ ଏକ ପ୍ଲେଟରେ ରଖ, ଅନ୍ୟ ଖଣ୍ଡକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖ। 3 ଦିନ ପରେ ତୁଳନା କର, ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଲେଖ, ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସେୟା। ତେବେ ପିଲା ଅନୁମାନ କର କେଉଁଠାରେ ଅଣୁଜୀବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ସେ ପାଉରୁଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିବେ ନା ଯେଉଁ ପାଉରୁଟିଟି ଆମର ହାତ ଧୁଆ ଜାଗା ପାଖରେ ଥିବ, କାରଣ ସେଇଟା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ସେ ବାୟୁରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ରହିଛି, ଫଳରେ ଅଣୁଜୀବ ସେଠାରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରିଜରେ ଥିବା ପାଉରୁଟି ଖଣ୍ଡଟି ସତେଜ ଥିବ, କାରଣ ସେଠାରେ ଅଣୁଜୀବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇନଥିବ। ବୁଝିହେଲା ତ। ତେବେ ଆସ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଯେଉଁ ପାଉରୁଟିଟି ହାତ ଧୁଆ ଜାଗା ପାଖରେ ଥିଲା ସେଥିରେ ଅଣୁଜୀବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ମାତ୍ର ଫ୍ରିଜରେ ଥିବା ପାଉରୁଟିରେ ଅଣୁଜୀବ ବୃଦ୍ଧି ଘଟି ନାହିଁ, କାରଣ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ତାପମାତ୍ରା, ବାୟୁ ଓ ଆର୍ଦ୍ରତା ପରିବେଶରେ ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଦୀପକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦହି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ସେହିପରି ଭାବରେ ରଖି ଦିଆଯାଏ ତାହା ଅଧିକ ଖଟା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର 2ଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀପକ ଦହିକୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରଖିଦେଉଛି ତେବେ ସେଇ ଦହିଟି ଅଧିକ ଖଟା ହୋଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରିଜ ଭିତରେ ରଖିଲେ ଖଟା ହେଉନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ତେବେ ଆମେ ଲେଖିବା ପିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଏହାର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦହିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବୀଜାଣୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ସେଟା ହେଉଛି ଲ୍ୟାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ବୀଜାଣୁ, ଯୋଉଟାକି ଉପଯୁକ୍ତ ତାପମାତ୍ରାରେ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ବାୟୁରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ବୁଝିହେଲା ତ। ଏବଂ ସେଇ ଲ୍ୟାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ବୀଜାଣୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ନିର୍ଗତ କରେ, ଯାହା ଦହିକୁ ଅଧିକ ଖଟା କରେ। ତେଣୁ ଦୀପକ ଯୋଉ ଦହିକୁ ବାହାରେ ରଖିଲା ସେ ବାହାରର ତାପମାତ୍ରା ନର୍ମାଲ ଥିଲା ଏବଂ ବାୟୁରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଥିଲା, ଫଳରେ ସେଠାରେ ଲ୍ୟାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ବୀଜାଣୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ଫଳରେ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ଅଧିକ ନିର୍ଗତ ହେଲା, ଫଳରେ ସେ ଦହିକୁ ଅଧିକ ଖଟା କଲା। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଦହି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଅଧିକ ଖଟା ହୋଇଥାଏ କାରଣ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶରେ ଲ୍ୟାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ବୀଜାଣୁ ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବୀଜାଣୁ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ନିର୍ଗତ କରିଥାଏ, ଯାହା ଦହିକୁ ଅଧିକ ଖଟା କରିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା ତ। ତାପରେ ଯିବା 9 ନମ୍ବର। 9 ନମ୍ବରରେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ପିଲେ। ଗୋଟିଏ କପ୍ ଫ୍ଲାସ୍କରେ ଆମର ରହିଛି ଚିନିର ଉଷ୍ମ ଦ୍ରବଣ ଆଉ ଇଷ୍ଟ, ଏବଂ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ନଳି ଯାଇଛି ଖ ଫ୍ଲାସ୍କକୁ। ଖ ଫ୍ଲାସ୍କରେ ରହିଛି ଚୂନ ପାଣି। ବୁଝିହେଲା। ତେବେ
कौन प्रश्न पचारि 9 नंबर आई प्रश्न पचारि फ्लास्क क थिबा चीनी द्रवण रे कौन देखुच यह आम 2 नंबर डिस्कसन कर सारीचे। तेबे फ्लास्क क चीनी द्रवण सह ईस्ट रासायनिक प्रतिक्रिया सृष्टि करुच्ची फल गोटे गैस सृष्टि करुच्ची अंगारकाम्ल गैस एवं अल्कोहल सृष्टि करुच्ची। तेणु 9 नंबर आई प्रश्न आम लिखिया फ्लास्क क चीनी द्रवण सह ईस्ट रासायनिक प्रतिक्रिया करी अंगारकाम्ल और अल्कोहल सृष्टि करे। सेकेंड आई 4 घंटा पर तुम्हें परीक्षा नली खरे कौन देखिबो पिले 4 घंटा पर परीक्षा नली खरे आम देखिबा जे स्वच्छ चून पानी मिल्की कलर हो जाइए अर्थात दुधिया रंग हो जाइए। बुझेला यह कहीं घटिला ना आम जाचे जे स्वच्छ चून पानी अंगारकाम्ल संस्पर्श में आसिले दुधिया रंग हो जाए। तेणु करू निर्गत अंगारकाम्ल गैस ख फ्लास्क रे थिबा चून पानी को दुधिया रंग करदेला। समस्ते बुझीपारे। तेणु यार उत्तर लिखिब 4 घंटा पर परीक्षा नली खरे थिबा चून पानी अंगारकाम्ल संस्पर्श में आसी दुधिया रंग हो जाए। थर्ड आई प्रश्न फ्लास्क करे जदि ईस्ट मिश्रण करा न जाए तेबे कौन हेबो ना ईस्ट मिश्रण करा न गले ख फ्लास्क रे थिबा चून पानी दुधिया रंग हेबो नाही। तेणु ताहार उत्तर लिखिबा फ्लास्क करे जदि ईस्ट मिश्रण करा न जाए तेबे अंगारकाम्ल सृष्टि हेबो नाही एवं चून पानी दुधिया रंग हेबो नाही। समस्त पिले बुझी पारलो। समस्त को अनेक अनेक धन्यवाद।